لوگوں سے مت ڈر. اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کو سجدے مت کر. واسجد للہ الذی خلقہن, اس اللہ کے آگے جھک جس نے ان کو تخلیق کیا ہے. ڈر نکال ان کے سینوں میں سے, یہ نوکریوں کا ڈر, یہ دولت کا ڈر, یہ گمنامی کا ڈر, یہ شریکے کا ڈر, یہ برادریوں کا ڈر, یہ انسانیت کا ڈر, وہ کیا کہیں گے اور یہ کیا کہے گا, اور وہ کیا کہیں گے اور یہ کیا کہے گا. نا امید نہ ہو اگر زمین سے آسمان بے قراب الارض خطایا, اگر تو نے زمین آسمان خطاؤں سے بھر دی ہے, گھبرا مت. تیرے رب کی رحمت لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِ الْأَرْضِ مَغْفِرَةً, میں زمین آسمان مغفرت سے بھر دوں گا. شرک نہ کری میرے نال. اور یہ ہر صدی میں کیا ہے لوگوں نے. یہ انسان کو زمین پہ آئے ہوئے کچھ 100,000 سال نہیں ہوئے. نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر 5 لوگ تھے, وَد, سوا, یعوق, یعوز, نصر. ان 5 کو لے کے اسی شیطان نے, ابلیس نے آ کے 600-700 سالوں کے اندر ایک پلان بنایا, اور اس پلان کے تحت امام بخاری کہتے ہیں وَلَمَّا يُعْبَدْ, عبادت نہیں کراتا تھا وہ شروع میں, ہلکی ہلکی ٹچ 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 ٹچ, ہلکی ہلکی ٹچ ٹچ پھینکتا تھا وہ, کہ دیکھو یہ تمہارے نیک لوگ ہیں, یہ تمہارے صالح لوگ ہیں, وقت لگائے انہوں نے تمہاری بستیوں میں, بھول جاؤ گے یہ کہاں اٹھتے بیٹھتے تھے, پتھر نصب کرو یہاں پر. پھر 100 سال بعد آتا, پھر کہتا ہے یہاں پر یہ پتھر بھی ہٹ جائیں گے, پکی کر دو کچھ چیزوں کو. پھر قبریں پکی کرنے کا سلسلہ شروع کرایا اس نے. پھر جب وہ بھی 100 سال گزر گئے, پھر آگے کہندا ہے کہ بھاجن ایتھے رکھن دی وجہ ہے نا, تسی انہاں دی تصویر بنا دو. اے تماثیل دا سلسلہ شروع ہو گیا, تصویراں بنان دا. لیکن امام بخاری رحم اللہ علیہ کہندے نے اپنی صحیح الجامعہ دے اندر عبادت کا سلسلہ نہیں شروع کرایا انہوں نے. پھر 100 سال بعد آیا, پھر آگے کہندا ہے ایتھے دور کتھے آؤ گے تسی, شہر دے وشکار چوک دے اندر انہاں دی تصویراں لا دو. پھر آگے 100 سال بعد کہنا ہے جدوں وَلَمَّا طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ, اور جب وقت گزرتے گئے فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ, اور دل سے تعلق ٹوٹتا گیا. جیسے وقت گزرتا گیا فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ, انہاں دے دل پتھر ہو گئے, علم ختم ہو گیا, علماء کی قدر ختم ہو گئی اس معاشرے کے اندر, اہل علم کا زوال آ گیا اور جہالت چھا گئی. تو اس نے کہا انہاں دے چھوٹے چھوٹے نا بت بنا لو تسی. پھر انہاں بتاں دے نال کہندا ہے انہاں نو پانی دے اندر گھول کے پی جاؤ. تے تبرک دا شرک سب تو پہلے نوح علیہ السلام دی قوم نے شروع کیتا. پھر کہندا ہے انہاں نو چٹو, پھر سجدیاں دا, پھر من دا سجدہ, پھر زبان دا سجدہ, تے پھر جسم دا سجدہ. تو پھر انہوں نے کہا چل بھئی سامان چکتے جا کسی اور بستی چلیے, ایتھے کام ہو گیا پورا. پھر اللہ نے اپنا مجاہد اتارا زمین دے ہوتے کہ جا جا کے انہاں نو دعوت دے, انہاں دا نفس دا تزکیہ کر کہ لا تخشوا الناس واخشونی, لوگوں سے مت ڈر. اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کو سجدے مت کر. واسجد للہ الذی خلقہن, اس اللہ کے آگے جھک جس نے ان کو تخلیق کیا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, اسی ہر بستی دے اندر اپنا ایمبیسڈر, اپنا نبی بھیجیا ہے. 2 کام دعوت دیندا رہا ساری زندگی, ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, اللہ دی عبادت کر تے اللہ دے مقابلے چ جنہ بھی طاغوت ہے گا, علمی, عملی, اجتماعی, انفرادی, سیاسی, ریاضی, کسی بھی قسم دا, اعلان برات کر, اعلان جنگ کر اور خلاف. لوکانو اللہ دے نال جوڑ. نبیاں دا کام لوکانو اپنے نال اپنی عبادت کرانا مقصود نہیں ہوندا. لوکانو آزاد کر, اللہ دے نال جوڑ. انہاں نو ڈر نکال ان کے سینوں میں سے, یہ نوکریوں کا ڈر, یہ دولت کا ڈر, یہ گمنامی کا ڈر, یہ شریکے کا ڈر, یہ برادریوں کا ڈر, یہ انسانیت کا ڈر کہ وہ کیا کہیں گے اور یہ کیا کہے گا, اور وہ کیا کہیں گے اور یہ کیا کہے گا. باہر نکال ان کو اس ڈر سے, دلیر بنا, بہادر بنا ان کو.
तपती हुई रेत के ऊपर लेटने का जिगर पैदा कर इनमें। वो पत्थर रखता गया, वो अहद अहद कहता गया। उम्मीद दे इन टूटे हुए लोगों को जाके अल्लाह की कि ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, ना उम्मीद ना हो अगर जमीन से आसमान बेकुराबिल अर्दी खताया, अगर तू ने जमीन आसमान खताओं से भर दी है, घबरा मत। तेरे रब की रहमत लातैतुका बेकुराबिल अर्दी मगफिरा, मैं जमीन आसमान मगफिरत से भर दूंगा। शिरक ना करी मेरे नाल, ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन, शिरक ना करी बस मेरे नाल किसी दूजे। तू दो बाप नहीं बर्दाश्त कर सकता, तू दो खुदा किस तरह बर्दाश्त कर सकता है? तेरे को अगर सवाल किया जाए तेरे प्यो किन्ने है किन्ने, तू दो बाप नहीं बर्दाश्त कर सकता तो तू बंदूक कट लेंदा है। तू अल्लाह दी जमीन दे उत्ते बंटवारा कर देता इस उबूदियत ते उलूहियत ते, वो कोई गल नहीं। तेरी गैरत किथे घास चरन चली गई है। ना उम्मीदों को उम्मीद दी है, तौहीद उम्मीद देने का नाम है। घबरा नहीं, पूरी कौमें भी तेरे सामने खड़ी होंगी। सिर्फ एक कुन आना है आसमान से, इन्नमा अमरु इज़ा अरादा शैअन यकुल लहू कुन। मैं पे दे तीन नुक्तियां नू से दे तीन नुक्ते बना दांगा ना दे उत्ते। मैं मछली दे पेट दे अंदर अगर अपना नबी बचा सकना, ते जेल दे अंदर अगर यूसुफ नू बचा सकना, मैं इन्हां दे गलफड़ियां दे अंदर, इन्हां दे गलफड़े दे अंदर जाके इन्हां तेरा रोप पा दांगा। घबरा नहीं, तौहीद नू फड़ के रख। नबियां ने उम्मीद दिती, खौफ दिता, मगर पॉजिटिव खौफ दिता। ए दुनिया दा खौफ नहीं दिता, अल्लाह दा खौफ दिता। मोहब्बत दिती उन्होंने। व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन। ओए इंसानां दे अंदरों तुसी नित बनांदे हो अल्लाह दे, बंटवारा कीता तुसी मेरे रब दा। व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाह। और जाओ इंटरनेट ते अज इस मुवाहिद दा चैलेंज हैगा पूरी दुनिया नू। तू भी कुरान ला, मैं भी कुरान लाना। छड़ दे अरबी ग्रामर नू, छड़ दे फिका फुका नू। मैं मिन दून अल्लाह लाना, तू भी मिन दून अल्लाह लै के आ कुरान दे अंदर। सिर्फ मिन दून अल्लाह दे उत्ते गल होएगी। खोल कुरान दे अंदर मिन दून अल्लाह कितनी दफा आया है। अल्लाह दे सिवा, अल्लाह दे सिवा, अल्लाह दे सिवा। हजारा आयतां दे अंदर अल्लाह ने कहा अल्लाह दे सिवा ए कम ना करी, अल्लाह दा सिवा। सिर्फ अल्लाह हुंदा है और अल्लाह हुंदा और कोई होर शय नहीं हो सकती। अल्लाहु अल्लाहु फकत, वल्लाहु तल्लाहि अल्लाहु 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 फकत। सिर्फ अल्लाह हुंदा है। तल्लाहि बिल्लाहि वल्लाहि सिर्फ अल्लाह हुंदा है। व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन। ओए तुसी अल्लाह दे नित बना देते। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। जिस तरह उस पर मरने का हक था, जिस तरह उसके लिए रोने का हक था, जिस तरह उसके लिए तुझे मछली की तरह तड़पने का हक था, जो उसके साथ दिल लगी थी, जो उसके लिए जुमले थे, वो युहिब्बूनहुम तू इन्हां नू दे देते। जड़ा तना मिट्टी दे अंदर हैगा, तना मिट्टी दे अंदर हैगा, या इस जमीन दे उत्ते हैगा, या जिंदा हैगा या मुर्दा हैगा, उस दे नाल मोहब्बत दा हक तू इन्हां नू दे दिता। नबियां ने उस मोहब्बत नू फिर रिवाइव किया। नबियां ने तस्किया नफ्स कराया उन्हां दा। अदब कर, एहतराम कर, मोहब्बत भी कर। ओ वाली मोहब्बत ना करी किसी और दे नाल। नबियां ने उन्हां दे नफ्स दे किबले नू चेंज किया ते वो कौम अल्लाह वाली कौम बन गई। वो जहर दे प्याले पींदी हसते हसते ते जहर कम नहीं करता। वो 300 दे नाल मैदान दे अंदर उतरते 1000 दी जमात नू लर्जा पै गया। उन्होंने कुस्तुनतुनिया नू जाके हिला के रख दिता। उन्होंने कश्तियां चला दी स्पेन दे बाहर।
انہوں نے ایک بین دی آواز دے ہوتے ویر بن کے انہوں نے پورا ہند فتح کر لیا. ایک آواز تھی صرف انہوں نے لا الہ الا اللہ، اللہ تے سوا، اللہ تے سوا کوئی شے نہیں ہو سکتی. اسی تواڈے قدماں چ بہ سکنے ہاں، سر نہیں رکھ سکتے ہوتے. اسی تواڈا ادب کر سکنے ہاں، سر نہیں دے سکتے اپنا. اے کٹ تے سکدا ہے، جھک نہیں سکتا. میں اے نبیاں نے تزکیہ کرایا، او جن بھوت کی سی، او جن تے پڑھن آندے سی اللہ والے کو. ساڈے شیخ عبد الرحمان ضیاء حافظ اللہ کی کچھ نہیں پڑھن آندا انہاں دے کول، انساناں تو ہٹ کے. کی مخلوق نہیں تفسیر پڑھن آندی علماء کو. ڈر گیا اللہ دے بندیا، کی ہو گیا تینوں؟ قرآن ہے گا، قرآن ہے گا تیرے. لو ان القرآن، اے قرآن، لو انزلنا القرآن، اگر میں اس قرآن نو پہاڑ دے اتے نازل کر دیندا، پہاڑ دے اتے، لرائتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہ ڈردا کمدا تے پھٹ جاندا اپنے کلیجے دے اندر. تو قرآن دے بعد کتھے جا رہا ہے میرے ویر، میرے یار؟ کتھے جا رہا ہے تو؟ کتھے رک کر لیا تو؟ کتھے ذلیل کرا رہا ہے اپنے نفس نو؟ کتھے جا کے تو ذلیل کرا رہا ہے اپنے آپ کو؟ کتھے تیری عزت نفس کتھے ہے گی ہے مرتے مومن؟ تو سرداراں دے تھلے آ گیا، اینا وڈیراں دے تھلے آ گیا، تو ہر چیز دے تھلے آ چکیا. پیسہ پیسہ پیسہ، ٹپکن دے اس پسینے دو اللہ دی راہ دے اندر، ٹپکن دے اس پسینے نو. خون حلال کرن دے سانو توحید بیان کرن دے.